नाज़रीन, IMF फेम बजट के बाद बिजली की कीमतें सारिफीन पर कहर बनकर टूट रही हैं। हुकूमत नए से नया जालिमाना टैरिफ ला रही है और सारिफीन की गर्दन मरोड़ रही है। सारिफीन ने इस महीने के बिजली बिलों में ओवर बिलिंग की शिकायत के दफ्तर खोल दिए और ये शिकायत 100-200 यूनिट्स वाले आम सारिफीन ने की है, जिन्हें प्रोटेक्टेड सारिफीन का नाम दिया जाता है। जुलाई के महीने में प्रोटेक्टेड सारिफीन भी गैर महफूज हो गए हैं और हुकूमत ने इन्हें 3000 के बजाय 8000 रुपए के भारी बिल भिजवा दिए। ओवर बिलिंग के बायस प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी तब्दील हो गई है और इन्हें करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा, जिस पर एक हंगामा बपा हो गया। जबकि प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत पर नेपरा, FBR और FIA ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी। बिजली के वो सारिफीन जो लगातार 6 माह तक 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटेक्टेड या महफूज कैटेगरी में आ जाते हैं और इनको सरकार की तरफ से रियायत मिलती है। लेकिन यहां एक बारीक वारदात ये डाली जाती है कि अगर 6 माह में एक बार भी किसी का बिल 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर चला गया तो फिर ऐसे में इन सारिफीन से सब्सिडी यानी रियायत छीन ली जाती। इससे ऐसे सारिफीन का स्लैब तब्दील हो जाता है और इनका बिल भी कई गुना बढ़ जाता है। मगर बहुत से सारिफीन बिजली के बिलों से मुतालिक ऐसे सख्त कवायद ज़वाबित से लाइल्म रहते। इधर आज हुकूमत की जानिब से बिजली के सारिफीन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से अजहर सिद्दीक ने दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि 200 से जायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाया गया। अदालत वजारत तवानाई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने का हुक्म दे। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी हफ्ते के रोज शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायत पर बरहमी का इजहार किया और वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी को बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए इन्हें जल्लाद तक कह डाला और हुक्म दिया कि मसनूई तौर पर बिजली के जायद यूनिट्स बिल में शामिल करके सारिफीन पर जुल्म करने वाले अवाम दुश्मन अफसरों और एहलकारों को बेनकाब करके इन्हें करार वाकई सजा दी जाए। उधर पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना स्कीम के तहत 201 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स प्रोग्राम में शामिल करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत शहरी 3700 रुपए से लेकर 6200 रुपए तक एक साथ पर सोलर ले सकेंगे। जबकि पंजाब हुकूमत की इस कर्ज स्कीम से तकरीबन 4 करोड़ 39 लाख सारिफीन मुस्तफीद होंगे। एक भी है उसने बेपना गरीब पर जुल्म करा, उसको तो आप अभी फौरन सस्पेंड करें। जिन्होंने नहीं मानी किसी माफी के काबिल नहीं है, आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है, बेचारा गरीब सारिफ जो है, उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ओवर बिलिंग साबित होने पर सारिफीन को उनके पैसे वापस करने का इंदिया दिया। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी FIA को इजाफी बिल भेजने में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने दो टोक कहा कि प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की फहरिस्त में शामिल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी तब्दील होने से इन सारिफीन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वजीर दाखिला ने हिदायत की कि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ होने वाली मुबैना नाइंसाफी का अजाला किया जाए। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करना या सारिफीन को ओवर बिलिंग का मामला नया नहीं है। इस साल अप्रैल में भी लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग का स्कैंडल सामने आया था। बात करेंगे इस हवाले से, हमें किया है मारूफ वकील जनाब अजहर सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है कि आप इन सारिफीन को की तर्जुमानी करते हुए आप अदालत में गए। सर, ये जो इन्होंने इंदिया दिया है कि इनके पैसे वापस हो जाएंगे जिन्होंने ओवर बिलिंग जिनकी हुई है, और फिर उस शख्स को जल्लाद भी कह दिया, फिर ये भी कह दिया है कि जनाब इनको करार वाकई सजा दी जाएगी। आप जो अदालत में गए हैं सर, आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं?
بہت شکریہ. یہ دیکھیں غالب دل کے بہلانے کو خواب اچھا ہے یا خیال اچھا ہے, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں ساری, اور یہ میں عرصہ دراز سے سنتا آیا ہوں. یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. بتا دیں کہ پچھلے دنوں میں کیا کچھ کیا ہے, اور یہ بات بڑی بات ہے. اور یہ دیکھیں وجہ سمجھنا ہے آپ, یعنی ابھی سولر والے میں بعد میں آتا ہوں, پہلے سمجھنا یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ظلم کیا ہے. یہاں نیپرا جو ہے اس کا کام ہے کہ عوام کی پریشانیاں دور کرنا, عوام کو استحصال سے, ایکسپلائٹیشن سے بچانا, لیکن وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے. یونٹ جو ہے نا, یعنی 200 یونٹ تک کا سلیب ایک ہے, اور اس کے بعد سلیب 400 گنا بڑھ جاتا ہے. 400 گنا, یعنی 200 کے بعد اگر ایک یونٹ بھی فالتو آ گیا تو آپ کا 201 یونٹ ہو جائے گا, اور آپ کا بجلی کا بل 400 گنا بڑھ جائے گا. فرض کریں 5000 ہے تو 201 کے اوپر 20,000 روپیہ بل آپ کو دینا پڑے گا. غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ اچھا, انہوں نے اس کا ایک جو بڑی مزیدار بات کی, انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کا بجلی کا بل جو اگر 200 یونٹ سے اوپر چلا گیا تو وہ پروریٹا چارج ہوگا, یعنی وہی بل آپ کا بیس پرائز بن جائے گی, اور آنے والے 6 مہینوں کے اندر آپ کا بل وہی ہوگا. یونٹ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, میں نے وہ ثبوت ساتھ لگائے ہیں کہ یونٹ آپ کے بجلی کا میٹر شو کر رہا ہے یونٹ کم, لیکن پروریٹا بیس کے اوپر آپ نے چارج کر کے, اور یہ جو بتا رہے ہیں پروٹیکٹڈ, یہ لاکھوں میں ہے. کتنے پرچے درج کریں گے آپ, کتنا کو آج تک آپ نے ایف آئی اے نے یا انہوں نے لیسکو وغیرہ یا ڈسٹریبیوشن کمپنی کے خلاف ایکشن کیا کیا ہے؟ ذرا قوم کو یہ تو بتائیں. ٹھیک ہے کہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں, اور ظلم کیا. دیکھیں ایک اور بات بتا دوں آپ کو, آپ نے آج بل, آپ کا اوور بلنگ ہوگی نا, یہ اوور بلنگ کہلائے گی نا, تو آپ جمع نہیں کراتے, آپ کا میٹر کاٹ دیں گے. اگر نہیں ہوا, چلے فرض کریں نہیں ہوا, آپ چلے قسطیں کرانے چلیں گے, آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا, سر چارج پڑ جاتا ہے آپ کے اوپر. اور یہ جو ہے نا, یہ بتانے کے لیے کیا ہونا ہے, کل وہ بیچارہ غریب آدمی پھر دھکے کھاتا رہے گا کہ کب جا کے بل. آج تک کبھی جو کمپیوٹرائز سسٹم سے سسٹم سیٹ ہو جائے مہینوں لگتے ہیں. میں تو نیپرا کے بڑے عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں نا, تو یہ جو ظلم انہوں نے کیا, پہلی تو بات ہے انہوں نے اجازت کیوں دی. آج جو مرضی کہتے رہے پروٹیکٹڈ بھی, آپ نے پروریٹا اجازت کیوں دی؟ نیپرا نے یہ سارا کچھ کیا, آپ کون ہوتے تھے یہ سارا کرنے والے؟ اب آپ اپنے ہاتھ سے نکل گیا, اب دیکھا کہ یہاں شور بڑا پڑنا ہے تو یہ اس طرح بنانا شروع کر دیا. دوسری بات جو ہے نا کہ مثال کے طور پر سولر لگانا چاہتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. بھائی ابھی آج آئی ہے کوئی 8,500 ارب روپیہ, 8,500 ارب روپیہ 2013 سے لے کر 2024 تک آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ میں دیا ہے. یعنی بجلی کی پیداوار اگر آپ چلے پورا پاکستان آپ نے سولر پہ کنورٹ کر لیا, جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے, آئی پی پیز کے حوالے سے, وہ بجلی کہاں لے کے جائیں گے؟ بالکل صحیح. بجلی پڑنی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اظہر صدیقی صاحب اٹھایا ہے, اور آئی وش کہ حکومت سمجھے کہ وہ عوام کے لیے آئے ہیں, اور اگر وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو پھر فائدہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اظہر صدیقی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.